वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं उस मुल्क की तरफ जिसका नाम है स्वीडन। और स्वीडन में मुल्क की तारीख का एक बदतरीन वाक़या पेश आया है और इससे बड़ी मास शूटिंग या मास किलिंग या इज्तिमाई कत्ल की वारदात जो फायरिंग के ज़रिए हो, वो इससे पहले इतनी बड़ी वारदात इस मुल्क में कभी भी नहीं हुई है। जी, मंगल के रोज़ स्वीडन के शहर ओरेब्रो में मुल्क की तारीख का ये बदतरीन वाक़या पेश आया। एक 35 साल का शख्स, उसने एक स्कूल में दाखिल होकर फायरिंग कर दी और इस वाक़े में हमला आवर समेत 12 अफराद हलाक हुए। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने उसे मुल्क की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया। इस हवाले से अब तफसीलात जानते हैं। स्वीडन में हमारे नुमाइंदे हैं ज़ुबैर हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर इस वाक़े की तफसील के बारे में हमें आप बताएं, ये जो स्कूल था ये किस किस्म का स्कूल था जिसमें फायरिंग की गई? किस तरह का स्कूल है? किस उम्र के तालिब इल्म वहाँ पढ़ते हैं? जी, ये जो स्कूल है इसे स्वीडिश ज़बान में कॉमवुक्स वुक्सन उत्बिल्डिंग यानी कि तालीम बालगा का एक स्कूल कहा जाता है। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो है अपनी तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर स्वीडिश ज़बान भी सिखाई जाती है, यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज भी होते हैं और ऐसे बच्चे कि जिन्होंने कॉलेज के ज़माने में अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यहाँ पर आके अपने कोर्स जो है वो कम्प्लीट करते हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और जो हमला आवर है उसके बारे में अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं, वो कौन था? देखें, हमलावर की अगर बात की जाए तो जिस दिन हमला हुआ उसके अगले ही दिन जो है हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए थे। 35 साला शख्स ये बताया जा रहा है जिसका नाम रिकार्ड एंडरसन है। इसके मुतालिक जो पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है, ये शख्स जो है वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार रहा है। स्कूल के ज़माने से ही सबसे अलग थलग रहता था और आज जिस अपार्टमेंट में इसका एड्रेस रजिस्टर है, जब पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा तो ये बात सामने आई कि ये शख्स जो है वो अकेला यहाँ पर रह रहा था। जब इसकी आमदनी या रोज़गार की बात की जाए तो ये तकरीबन पिछले कई सालों से 3 सालों से जो है इसने जो है वो अपना टैक्स गोशवारा भी जमा नहीं कराया, यानी कि इसके पास इनकम नहीं थी तो इसका टैक्स जो है वो ज़ीरो है। और ये शख्स जो है ना कभी सोसाइटी के अंदर घुलता मिलता था, ना पड़ोसियों को पता था कि ये शख्स यहाँ पर रह रहा है या इसका नाम क्या है। तो ये जो शख्स स्कूल के ज़माने से ही आइसोलेट रहता था, उसके जो नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्त हैं उनका यही कहना है कि ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार रहा है। अच्छा, लेकिन क्या क्या ये बात कोई सामने आई तहकीक में? पुलिस की तरफ से जो तहकीकात की जा रही है उसमें क्या ये बात कोई सामने आई है कि इसके हमले का मकसद क्या था? जब बात की जाए कि इसका मकसद क्या था तो पहले ही दिन जब वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बताया कि हमें कयास आराइयों से दूर रहना चाहिए। अभी तक जो है इसका कोई ख़ास मोटिव सामने नहीं आया कि आया इसने किस मकसद के लिए जो ये हमला किया। अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट्स ही सामने आ रही हैं, लेकिन कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ रहे। अलबत्ता मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह बात सामने ज़रूर आई है कि कुछ तज्ज़िया निगार ने ऐसी ये कहा है कि ये गैर मुल्कियों के खिलाफ दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। मगर जो है वो ना पुलिस इस हवाले से कोई इसका मकसद ढूंढ पाई है, ना ही जो है वो हुकूमत की तरफ से कोई अहकामात या कोई बयान जारी हुए हैं कि जिसमें यह बताया जाए कि इसका मकसद क्या था। अच्छा, और चूंकि ये जो हमला आवर था ये हलाक हो गया है तो इसकी हलाकत कैसे हुई, इस बारे में क्या बता सकेंगे आप? क्या ये भी किसी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ है? कोई जवाबी फायरिंग हुई है? कैसे हलाक हुआ ये? देखें, जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पुलिस ने जो है इसको स्कूल में मुर्दा पाया तो ये बात सामने आई है कि इसने जो है वो खुद को इस हमले के अंदर गोली मार दी थी और ये वहीं पर जो है मौके पर जाँ बहक हो गया। और जो दीगर जख्मी हैं इस वाक़े के, उनकी इस वक्त क्या हालत है? लेकिन ज़ख्मियों के हवाले से अब कोई मुकम्मल रिपोर्ट सामने नहीं आई, यानी कि हुकूमत जो स्वीडन है उसकी जानिब से कोई ऐसे आदाद शुमार जारी नहीं किए। मुख्तलिफ मीडिया पे सिर्फ यही रिपोर्ट आ रही है कि जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद अभी तक नामालूम ही बताई जा रही है। यहाँ तक कि मरने वालों की भी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरीके से हुई कि जब उनके लवाकिन मौके पर पहुँचे हैं तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ गैर मुल्की थे जो जाँ बाक हुए हैं इस मामले में। अभी आज की रिपोर्ट है उसके अंदर अगर देखा जाए तो एक शख्स जिसकी शादी होने वाली थी इस समर में, उसका नाम सलीम बताया जाता है, वो भी इस हमले में शहीद हुआ। तो
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کتنے زخمی ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے، یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ میڈیا پر ابھی تک کوئی اس طرح کی رپورٹس نہیں آئی ہیں اور نہ ہی حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی نوعیت کیا ہے۔ البتہ پولیس کی پریس کانفرنس سے بات سامنے آئی تھی کہ جو حالت ہے وہ کافی نازک ہے اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سے اب تک کوئی اموات کے اندر کوئی اضافے کی بات نہیں کی جا رہی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ذرا گن لاز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، اب جیسے امریکہ کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر ماس شوٹنگز اور ماس کلنگز ہوتی رہتی ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اسکول میں گھس کر کوئی شخص فائرنگ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، لیکن گن لاز وہاں پر جو ہیں وہ نہیں بنتے۔ سویڈن میں گنز کے حوالے سے کیا قوانین ہیں؟ دیکھیں، سویڈن میں اگر اسلحے کی بات کی جائے تو اسلحہ جو ہے وہ یہاں پر لائسنس آسانی سے ملتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ اسکول کے اندر جو ہے بچوں کو جو ہنٹنگ اسکلز ہوتے ہیں یا ہنٹنگ کے اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر بچوں کو لائسنس بھی ملتے ہیں ہتھیاروں کے۔ صحیح۔ اور یہ 18 سال کی عمر کے بعد جو ہے ایک شخص، عام آدمی بھی جو ہے اپنے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ جب اس کی بات کی جائے کہ اس شخص کے پاس کون سا اسلحہ تھا، تو اس کے پاس جو ہے وہ شکار کرنے والا ہتھیار تھا، لیکن ایک نیم آٹومیٹک جو جدید ہتھیار ہوتے ہیں ان میں یہ اسلحہ شمار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے تھوڑی سی یہاں پر مختلف قسم کی آپ سمجھیں کہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک نفسیاتی شخص کو کس طریقے سے ایک اسلحے کا لائسنس ایشو کیا گیا، کیونکہ اسلحے کے لائسنس کی جو مین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بندہ 18 سال کا ہو۔ اگر 16 سال کی عمر سے کوئی شخص اسلحے کا لائسنس لینا چاہتا ہے تو اس کو جو ہنٹنگ کے اسکول ہوتے ہیں وہ بچے کو جو ہے وہ مدد کرتے ہیں کہ بھائی اب اس نے ہنٹنگ کا کورس کر لیا ہے تو یہ اسلحے کے لائسنس لے سکتا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا۔ اگر یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا تو کس طریقے سے پولیس نے جو ہے اس کو اسلحے کا لائسنس ایشو کیا، اس پر بات یہاں پر جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اسلحے کا لائسنس دیا گیا۔ اور فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ اب چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے، سویڈن کی تاریخ کا بدترین واقعہ ایسے کہا جا رہا ہے، تو اب حکومت گن لاز کے حوالے سے کیا مزید اقدامات کر رہی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں؟ دیکھیں، اگر بات کی جائے کہ حکومتی اقدامات پوری دنیا میں اگر اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو حکومتی اقدامات کی بات ضرور کی جاتی ہے، لیکن بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں عمل نہیں ہوتا۔ سویڈن کے بھی جو ہے کچھ یوں ہی معاملات ہیں کہ ابھی تک تو کوئی حکمت عملی یا کوئی اس طرح کے احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ پورا ملک جو ہے وہ سوگوار ہے، اور آگے چل کے شاید کچھ حکمت عملی یا کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ اسکولوں کے اندر کوئی خاص سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے جس کے بعد یہ حملے نہ ہو، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب تک جو ہے اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں یا کیے جانے چاہیے کہ جس سے اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، ہمارے نمائندے سویڈن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے زبیر حسین، اور سویڈن میں ہونے والے اس دلخراش واقعے کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے آپ سے۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔